Saludos banda, ahora sí continuamos con el vídeo. Aquí con Cirila. No tengo que el vestido. Bien. La vieja tiene razón, el amor tiene muchas formas. Siempre y cuando sea entre adultos y sea una relación consentida, sí, exacto. Así lo tendría que haber dicho, pero bueno. ¿Dónde está el vestido? Ah, aquí está. Ahí está con toda la ropa perfecta. Bien, ya estoy curado al 100%. Ah, bueno, pero es cierto que no es con Siri la misión. Claro, y en este momento llega la cacería salvaje y los mata a todos. Hey! Gotta go to your mom. Tell her. Oh, you're here. The horses are ready. As am I. Shall we ride? Listen, I hope... My sister, she didn't talk any nonsense to you, did she? Vamos, hay que hacer la misión. Bueno, a ver. No. Except to mention that you fancy me. What? But I asked her... Besides, it's not... Of course, you are very... But... You know what? Let's ride. You're in a hurry and it'll be dark soon. I'm not in that much of a hurry. Your first kiss, wasn't it? Of course it weren't. Aye. Me first. We don't have much time. But it's enough for you to learn a few things. Run for your lives! You stay here! I'll go and... I can look after myself. No corrió, mira que corrió. Y entonces, ¿por qué dicen entonces que corrió? ¿Tengo más magia? No. Entonces, ¿qué pasó entonces? Porque según las viejas, el gordo había corrido. Y aquí está peleando con nosotros. Otro. Y viene de todos lados, boludo. No, entonces el gordo murió por nada, boludo, porque él sí fue a pelear. Ay, no quiero matar a todos, pero al parecer siguen viniendo nomás. Bien. Vámonos. What was that? The wild hunt. Ragnarok? The world's end? No, not yet. But I must go. They're here for me. Get on the horse. I'll show you the way to the rock. You should stay. See to Astrid, your mum. Afterwards. Once I'm sure you'll make it. Let's go. No, pobre gordo. Y nosotros aquí meta a torturarlo para que no. Ride, silly! Don't look back!
Escapando con guiando a la Siri. Debe ser que han creído que él se escapó, pues. Uy. Sí, qué culiao que son, ¿no? Ay. Tengo que estar atento al mapa. Rápido. Me va siguiendo este culiao. Vamos rápido. What? Ahí está. Peleó, mira. Se peleó con el enmascarado. Quizá haya querido... no, mira. Estos culios lo han matado, Quizás se quería quedar a ayudarlo a la gente. Siri. El hombre lobo. ¿O no? Mira, es ese cosito. Es como el que estaba con el varón. What became of that creature? Where is he? Stop! What? I saw him at Stonas, but he sold him. To whom? Don't know. Begone. Tell them. Clear my name. Begone, I say. Se murió el bosque, ¿no? Va el templo, qué mierda es. Se murió todo. Quizá hasta la maldición. What happened to the garden? It died. Like I said, the spell, it requires a great deal of energy. You knew it would end like this, didn't you? Didn't consider it worth mentioning? No, I knew you'd protest. Your sense of decency is charming, but it does get in the way sometimes. Yen, are you all right? I'm fine now. The spell. Imagine putting wriggling cockroaches in your mouth, or swimming in manure. That's more or less how it felt. Could have shown some sympathy for the boy. That was no boy, Geralt. It was a hunk of rotting, rancid flesh that spoke through my magic. Didn't just speak. It howled in pain. I know it seemed real, but it was no longer human. Do you understand? Geralt, I know we should talk, but not here, all right? I don't wish to stay a moment longer.
The garden! Our garden! How could you? We helped! And you! Inconceivable! Now. Don't you dare try to calm me. We've every right to be furious. Furious! And you will pay for this. I'm sorry. Is that all? Will you say nothing else? Nothing that would help. I shall make sure all Skellige hears what you did here. Wait. I did this. I alone. Geralt tried to stop me. I refused to listen. I might have known. They warned me about you. Sorceresses. None shall open their door to you. None shall feed your hunger, and none shall tend to your wounds. Yen, you didn't have to do that. But I wanted to. I'd rather not talk about it. We must focus on what Skal told us. Key to finding Ciri is that ugly thing Skjall saw on the beach. That's what I think. You know, I saw something, or someone who looked just like that. Where? In Velen, at a castle until recently ruled by a self-proclaimed baron, now controlled by his right-hand man, Sergeant Ardle. You must go and get the creature. I don't know, buy him, kidnap him. The thing's clearly cursed. Its mind is a jumble. Can't have anything resembling a normal conversation with it. Grumbling won't get us anywhere. All will be well. A curse, please. Nothing a sorceress and a witcher couldn't handle. Now, tell me, do you... No, never mind. You were gonna ask me something. What was it? Tell me, do you think... Is there a chance that thing might be Ciri? That, well, she's been transformed by some curse? Don't even want to think about it. Geralt, we must. Might be. From what I know, she was looking to cure a powerful curse while in Novigrad. But I'll lose it if I try to deal with that possibility now. We have to do what we can, see what happens. Didn't learn much, though we can be sure Ciri's not in Skellige anymore. Not in Velen or Novigrad either. She's disappeared. Again. Perhaps we should re-examine what we've learned. We might have missed a clue that would push us forward. Certainly hope that's the case. Makes me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine. But we will pull her out of it. Safe and sound. That I promise you. Bien. Ciri's trail in Skellige. We've followed it, exhausted the possibilities. Might be time to go back to the continent. Before you do, there's one thing. It's important. What's that? Let's meet in Larvik, at the Warriors' Hall. We'll speak there. Sí, vamos. Can we do this later? Sorry, need to take care of something. Well, if you must, you must. I shall wait for you in Larvik for a time. If you don't make it, we'll meet in Vizima. After all, we do owe the Emperor a report. Ciri's our concern, ours alone. Perhaps. But that is not what we agreed with Emir. We must see him. If we gotta, we gotta. So be it. We'd never have known Ciri had returned if not for Emma and his agents. We owe him this. See you, Yen. Take care of yourself. Wait. This matter in Larvik. It really is important to me. I'd appreciate it if you didn't tarry. Quiero sanar al hombre lobo. Ciri lo iba a hacer debutar al gordo. Muerto. Bueno, no importa.
Pero esperen. Quiero ver misiones. Primero voy a... No, para... Ay, Dios. Bien. Quiero ver qué puedo hacer con el hombre lobo este. Sabía que algo iba a pasar con Jennifer. Esta no mira las consecuencias como que si como si el fin justificaría los medios. Quiero ver si sigue. Quiero ver si es verdad que vuelve. Key, Raymond, where's the key? All I have in the chapter house, the crate, but the key, where's the key? Why so silent, Raymond? You thief, you rogue, you whoreson, you worthless bastard! I will find the key without you, idiot, stupid prick! How you like that silver? Stench. Refreshing. Here we are again. You can't end this. Or release me. Tiresome conversation. Not interested. What will you do? What a witcher ought to. Sí, es verdad. A ver. Me voy a tomar una poción del gato. No. ¿Qué llave se refiere? Ideal friend. Patient, doesn't mouth off. Bueno, si quieren lo leen. ¿Estar en la cueva? No creo que siga en la cueva. Ay. Draft from below. A cave. Draft from below. A cave. Bien. ¿Qué?
Hay una cueva más abajo. Voy a ver a esta mina para ver sobre qué chota es esta maldición, ¿no? ¿Por dónde se baja? Ah, aquí por acá. No, bien. Bien, chicos, voy a ver qué onda con la maldición esta. Bueno, por suerte Jennifer se echó la culpa ella sola, así que bueno. ¿Saben qué? Quizás, ¿cómo se llama? Siri quiere curarle la maldición a ese enanito que tenía el varón ahí, haciendo juego con nosotros. Pero no sé si me lo irá a dar el otro, quizás quiera que haga algo. Pero primero lo quiero curar el culiao ¿dónde está? Ah, ya. Oh, mierda. Bueno, vamos a tener que ir en el caballo. Tan cabrón, hay que ayudarlo. Bueno, a ver, lo voy a ayudar para matarlo porque es un hijo de perro. Aunque los más. No, lo curemos y lo matemos así. En ese orden. Lo curamos, igual que Krillin, muerto un montón de veces. Gerald lo que intentó primero fue ofrecerle a él la comida, evitó darle permiso de él para que coma y no funcionó. You're you dimwit! Drop one more and I'll keelhaul you! Got a minute? Preparing my boat, can't you see? Nilfgaardian dogs were the hunter's son. Got bigger game in mind. Morkvarg. Ah, so them's your apples. Alright, ask away. In praise of Freya. You were there when Morkvarg raided the garden. Heard you alone survived. True. I managed to flee. Great Mother was looking out for me that day. But she didn't give a lick about the priestesses. Apparently. Morkvarg had them bound, then slit their throats like horses for the sacrifice. And he laughed. Understand? He laughed. But Archpriestess Ulver cursed him with her dying breath. You are beastly now, remain so forevermore. Ah, saintly woman. What happened to Morkvarg? Hard to believe, but fur rose through his skin, and his mug stretched forth into a muzzle like a dog's or a wolf's. He howled, long and grieving, then lunged at his men. They tried to run, but he was fast as lightning. As he killed them, clamped his jaws round their throats, they turned to ash, just like that. Ash that seeped from twixt his fangs. Not good. Curse must be complex, multi-leveled. Such is the Great Mother's power. Didn't help the priestesses. Why not? How could I? Alone against a dozen raiders that... Why are you staring? Just wondering. You people, obsessed with honor, courage, and so on. But you just cut and run? Strange. I ain't proud of it. Since that day, I've been seeking a worthy death at sea. Seems the goddess, she's not seen fit to summon me. Yet.
Bien. Thanks for your help. Bien, fue un viaje inútil como la mierda. Nada de información nueva. Ni siquiera hay una mierda para teletransportarse. Bien. Es algo complejo, por eso lo quiero hacer y también quiero matarlo, boludo. No. No me cabe que sea algo inmortal, ¿no? Vamos. Vamos a ir de nuevo. Debe haber una forma. No puede ser tan complejo algo. Una verga de misión acá, tengo que hacer la... Encima no había ni un teleport, había yo. ¿Cómo saben? Hace un cartel sobre este. No. Ah, Dios. Bien. Encuentra la entrada a la cueva inundada. Hay debajo de la guarida de Morkbach. Bien. Hay que mover esas manivelas, debe ser. Bien, vale. No sé por qué, pero me gusta prender a fuego. Hija de perra, ya me destruyó todo el coso, todo el templo. Va, y lo hizo morir a los árboles. Bien, man. Ay, yo quería saltar al frente. ¿Puedo subirme así nomás? Sí. Tendré que tirar una de estas palancas. ¿Pero cuál era? Nada, ahora. Sí, haceme la con... No, por aquí no puedo entrar. No. Aquí no hay nada. Bien. No me cierra que exista algo así como este bicho. ¿Qué toqué ahí? ¿Se abrió para?
Ya aquí en estas palancas totas. Hace rato se abrió, boludo. No sé qué hice, pero se abrió. Una de estas palancas quedó acá para que se abra esta. Ah, eso es lo que vi desde arriba. ¿La llave? Llave. Stones fell through the crevice years ago. Bien. Abre las puertas de la casa capitular. Que what the fuck. Bien. Bien, acá. Esta. Esta bloqueada. Bien. A ver, Teodoro había demostrado ser indigno de su apodo. Me pagó por no atacar a su aldea y luego, complacido por su astucia, retiró a la guardia. El trabajo más fácil de nuestras vidas. Les hemos rebanado el pescuezo a los hombres mientras dormían y nos hemos cogido a sus mujeres hasta el amanecer. No hemos sacado mucho botín, pero la diversión fue de primera. Mientras salpábamos de Radblind, hemos oído búhos ulular. Es un mal presagio, así que he ordenado dar media vuelta. Puke se ha reído y me ha preguntado que cómo se supone que soy tan valiente y aún así les temo a los dioses. Lo he tirado por la borda con un puñal clavado en las costillas. Le he tirado por la borda con un puñal clavado en las costillas, pero por la mirada que me han echado los chicos diría que me han perdido un poco el respeto. Tendré que hacer algo para demostrarles que soy el que tiene más huevos a bordo y evitar que tengan ideas estúpidas. La visita de Highstrand ha sido un éxito. Sacerdotisas muertas, monumentos destruidos, libros sagrados quemados y barriles de aguamiel vaciados. Nos hemos repartido la plata. Yo me he quedado con las ofrendas. Norus, hijo de Odex, se ha llevado los cuencos y las cucharas. Simons, hijo de Gudvar, tiene los candelabros y las joyas, mientras que Einar, hijo de Torador,
No, Toradan ha renunciado a su parte por temor a la cólera de Freya. Perfecto, más para nosotros. Mañana zarparemos hacia Spicur. A ver. Ajá. Nada, están como los Aesir y los Vani. Me iría a matar si salto de acá, yo diría que sí que no. Sí, me voy a matar como la mierda. Si caigo arriba del caballo como el zorro, también me voy a matar. Mierda. Era un diario. Tengo que preguntarle a este tonto de nuevo. Sí. Qué raro que no tengo un punto de interés, ¿eh? Bien, vamos. Bien, quizás si me deshago del hombre lobo me perdonen un poco. No, es cierto que ellos mismos, las maldiciones, no quieren deshacer de él, lo quieren hacer sufrir. Pero bueno. Así de graciosa la vida. Un día estás saqueando y el otro día te maldice. Ah, no, pero sigue bien, hijo de perra este, ¿no? Está bien justificado la maldición, pero bueno. Recompensa, y si lo mato, mejor. Al final, ¿dónde me marcas, pedazo de...? Las mentiras tienen pata corta para el brujo. Liar. What? I swear it on the great mother's tits. Cut the act. Don't buy your piety one bit. You were one of Morkvarg's men. Well, well. Sharp yarn. Didn't see one thing, though. Lads here around me, they're mine. Armed to the teeth to the man. Let me introduce yous. I'm no knight-errant. I'm a witcher. Didn't come here to bring you to justice. Digging up the past? What's that for? Need to know what actually happened in the garden. Gonna lift Morkvarg's curse. Why would you bloody do that? Our son should suffer till Ragnarok. The day after, actually. It's what I do. Used to say the same myself, till Morkvarg gave the order to sail for Hindisfjall. I raided often and cruelly. Killed women, children, whatever my axe happened to hit. But priestesses, it was too much, even for me. When it was over, and Morkvarg was drinking with the rest, I took this out. Wolf-fang pendant, covered in runes. I got it from my da, who was Godai of our village. Told me that anyone I cut with a fang would suffer a fate worse than death. Spoke true, it seems. Your pop-pop mentioned how to reverse this? Victim needs to get the fang is all. But I'll not give it to you. That whoreson should suffer. Listen, the priestesses, they really long to get their garden back. And as I see it, you owe them, don't you think? All right, take it. But it don't come free. Want one thing in return. Won't tell anyone about your past, give you my word. Not that. If you do, I'll just find you and kill you. Once Morkvarg's human again, you can't let him leave. No matter what. Bien. Bien. Ya no hace estas cosas. Se lo dejamos pasar, mira. Se lo dejamos pasar. Los pude haber matado. Pelean. No sé si lo voy a dejar pasar. No lo voy a matar. Al menos ha sido amable y me dio el cuchillo. Ya si no me lo quería dar, ahí sí hubiéramos peleado. Y además las sacerdotisas quieren lugar. Bueno, mira que malo. Ahí dio este mapa.
El mapa y el caballo Not so fast, Roach. son más difíciles que pelear con los monstruos. Bien, ahora sí. No voy a saltar porque sé que voy a morir. Quizás si las sacerdotisas vienen a regresar la vida aquí va a volver a crecer. La verdad me sentí un poquitito mal por ello. Fuego. Me rompe la espada. Here we are again. You can end this. Or release me. Here, put this on. I need no more fangs. Don't be a smartass, just do it. Free! At last! Oh, where's the tavern? I can eat a broiled pig. No, a side of beef. Wash it down with a cask of ale. Then to sea. They forgot me, no doubt. Well, I'll fucking remind them with a bang. In Novigrad, everywhere. I'm back! Sorry, can't let that happen. Then why'd you bloody free me? To kill you, once and for all. Bien. Bien, perfecto. Terminé la misión. ¿Le hubiera podido sacar la recompensa? No, no, no. Si dejaba... No, no, no. No puedo dejar que se vaya. No podía dejar que se vaya. No. Ni la recompensa me importa un carajo. Bueno, las sacerdotisas van a poder volver al templo. Y yo me voy a verlo a Uma, ya estoy satisfecha. Yo no podía concebir que no lo podía hacer algo. Ah, tengo que arreglar algo. Tantas veces que le mato. Ah. Bien, vamos. ¿Quién emitió el contrato? Ah, ¿en serio tenía que estar allá? Bien, vamos. No está tan lejos. Bien. ¿Qué caballo de...? Ahora sí, aceleremos. ¿Qué? Ah, un ciervo. Run, Roach. One more
Greetings. What may I help you with this time? Morkvarg, got a few more questions. The curse. Tell me more. Archpriestess Ulva cast it. It bound Morkvarg to the garden for all time. So even if he is killed, he returns there. Never heard of this Morkvarg. What is it exactly? Not what, who. The worst man Skellige has ever known. He held nothing sacred, raided the lands of his own clan, took gold from Nilfgaard, murdered women heavy with child, and children he... I know the type. They said he feared but one thing, albeit secretly, the wrath of the gods. Morkvarg decided to prove everyone, himself included, wrong. So he came to Hindisfjall to raid the goddess's garden. This was years ago. Archpriestess Ulva stood in his path. He stabbed her in the breast and cast her into the mud. As her blood gushed forth, she cursed Morkvarg, and he transformed into a monster. Might have already run into this Morkvarg. He, werewolf? I know not. I'm afraid I've never seen him. Shame that. Was hoping you could tell me more about him, help me with my work. You might speak with Toradar's son, Einar. He saw Morkvarg and his men descend on the garden. He was the sole pilgrim to escape with his life that day. Settled in Larvik, you'll find him at the landing there, provided he's not at sea. I'll come for my reward. But can you be sure that... Morkvarg's gone, for good. Guaranteed, or you'll get your coin back. I shall hold you to that, Witcher. You who grant us love, hatred, and strength. Bien. Termine con esta mierda. Y ahora lo voy a ver al sargento, que me lo dé al Guma. Ojalá que diga, sí, gracias, vos ayudaste al varón. Fuiste una buena persona, bueno, un buen brujo. Y ahora te lo damos una para que te lo lleve. O me diga que escapó. Lo más seguro es eso. Tris me iba... Jennifer me dijo algo, ¿verdad? Ah. Bueno, vamos. Vamos a ir mejor. Vale. Voy a ver el mapa primero, una vez está ahí. Ay, Dios. Bien, vamos. Vamos, nada. Oh, ah, mierda. Se me terminó el tiempo. Bueno, banda, lo dejo aquí. En el siguiente capítulo hago esta misión. Pero bueno, si el video les gustó, no se olviden de comentar y suscribirse. Nos veremos la próxima. Chao.